बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, बज़ाहिर यूके यानी कि लंदन इस वक्त मरकज़ नजर है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी यहाँ पर है और जो जो नई सियासी इस्तेकाम पार्टी बनी है जंगीर तरीन भी है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत बज़ाहिर बादिउल नजर में बंद गली में चलती जा रही है। ऐसी सूरत हाल होती जा रही है कि नए इलेक्शन टाइम पर और पूरा मन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस पर खतरात बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हुकूमत की इख्तिताम का वक्त आ रहा है, असम्बलियों की मुद्दत पूरी खत्म होने का आ रहा है, पीडीएम की जमातें जो बज़ाहिर एक जमात को तहरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए वजूद में लाई गई थी, बनाई गई थी, जिनकी परवरिश की गई थी, जिन्हें पाला पोसा गया था, जिन्हें पानी दिया गया था, वो खुद आपस में टकराव का सख्त शिकार हैं। क्योंकि किसी भी सूरत आने वाले इलेक्शन में पीडीएम की जमातों को ये यकीन है कि वो साबिक जमात जो तहरीके इंसाफ 2018 में कामयाब होकर आई थी, हम इलेक्शन के दौरान उसको बाहर रखने में कामयाब हो जाएंगे, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देंगे और उसके लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके कैंडिडेटों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब ऐसे में हालात देखे तो मौलाना फजलुर रहमान तो कभी भी पाकिस्तान में इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो अपनी पूरी इलेक्शन में सीटें खड़ी करके वजीर आज़म बना सके। अब मुकाबला पड़ गया, पंजाबी में कहते हैं युद्ध बढ़ गया नून लीग और पीपल्स पार्टी में। आसिफ अली जरदारी अचानक नाराज होकर एक बहुत अहम तरीन चीज के बाद दुबई चले गए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने बाद लोगों से शिकवा किया है कि जब मौजूदा हुकूमत यानी कि पीडीएम की हुकूमत 18 के बाद इस्तीफे देना चाह रही थी, मैंने सारा जोड़ तोड़ करके नीचे ऊपर करके दाएं बाएं करके सिंध मंडी लगाकर सिंध हाउस में मंडी लगाकर किया, वरना नून लीग तो इस्तीफे देने और नए इलेक्शन में करा रही थी। तो अगर अब मेरी बारी नहीं आनी तो फिर मैं भी नाराज हूं। इस सिलसिले में उन्होंने बाज लोगों को मुज़ाकरात के जरिए पैगाम भी भेजा है कि हमारी अब बारी है। उन्होंने कहा कि हमने जानबूझ के नून लीग को वज़ारत उज़्मा दी। नून लीग की पूरी लीडरशिप जो मुबैना अरबों रुपए के मुकदमात में मुलव्वस थी, रातों रात उनके केस खत्म हुए। मोहतरम शहबाज शरीफ जिनकी नहायत अच्छी शोहरत है, कंपैरेटिवली बेहतर है, 16.5 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस पे 6 महीने फर्द जुर्म आयद नहीं होनी थी, हमने आसिफ अली कहते हैं उन्हें वजीर आज़म बना दिया और अब अगली वज़ारत उज़्मा पर हमारा हिस्सा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का रास्ता साफ करने के लिए और मोहतरम जंगीर तरीन साहब का रास्ता साफ करने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट के तहत अमेंडमेंट की गई कि जिसे 100 मोटो के तहत सजा दी गई है वो अपील कर सकता है, चाहे 50 साल केस भी हो। लेकिन वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पीडीएम की हुकूमत के गले की हड्डी बनी हुई है। नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं आ रहे, जिस तरह वो भी सीख पा हैं। जबकि अगर मेरिट पर भी इलेक्शन हो तो बज़ाहिर बादिउल नजर में आसिफ अली जरदारी की सिंध में इतनी गिरफ्त है कि वो दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन पंजाब अमलन अगर काउंटिंग पे जाए, वोटिंग पे जाए, तो मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुका है मुकम्मल तौर पर। अब टकराव ये है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध में हम हुकूमत बना लें ये, और पंजाब से 30-35 लोग हमें मुंतखब इलेक्टेबल हमारे हवाले किए जाएं। लेकिन इसके बावजूद वो नून लीग पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाते हैं कि नून लीग की अशीरबाद से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ा गया, और ये भी बातें आने लग पड़ी, नून लीग उन्हें वेलकम करती रही तहरीके इंसाफ पार्टी को कि हम नून लीग के साथ मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा अगर ये साजिश हुई तो मैं शतरंज का पुराना खिलाड़ी हूं, ये मैं नहीं होने दूंगा। अब ये तसादम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है।
اب نواز شریف اسی لیے پاکستان روزانہ رابطہ کر رہے ہیں. اس شہر لندن میں جب میں پچھلے دنوں گیا ان کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا جس میں بہت بڑی تعداد میں یو کے لوگ، نوجوان، خواتین، بزرگ، بچے شامل تھے. وہ سخت سیخ پا ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن نواز شریف نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ جو ان کے ساتھ جو لندن پلان کی ڈیل تھی اس میں تین چیزیں تھیں. ناظرین یاد رکھ لیں. ایک، عمران نواز شریف کو لیول فیلڈنگ دی جائے. اس کی تشریح تو دونوں مختلف کر رہے ہیں. لیول فیلڈنگ کیا تھی کہ نواز شریف کے مقدمات ختم کرائے جائیں. اب انہیں سپریم کورٹ نے سزا دی ہے، جی اے ٹی بنی ہے، وہ ناممکن ہے کہ بغیر گرفتار ہوا ہے. دوسرا، تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. وہ بھی ابھی تک کوئی ایسی ایویڈنس نہیں کہ تحریک انصاف کو پابندی لگائی جائے. اور تیسرا، عمران خان کو سیاسی منظر سے ہٹایا جائے. اسی سلسلے میں وزیرآباد ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ موجزانہ طور پر بچ گئے. دوسرا، عمران خان نے خود اس کا اظہار کیا کہ اسلام آباد جب وہ پیشی پر گئے تو جوڈیشل کمپلیکس پر انہیں قتل کرنے کی مکمل پلاننگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا. اب دوسری طرف عمران اور تحریک انصاف ہے کہ وہ ہمت نہیں ہار رہی. اس کی لیڈرشپ اسی صورت میں باہر آتی ہے جب ان کی ایگریمنٹ ہو جائے کہ وہ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں گے. پرویز لائی کے بارے میں ریومر تھی کہ وہ سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور عمران خان یہ ہیں کہ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری جماعت ساری میری لے جائیں لیڈرشپ. میں نئی جنریشن یوتھ کو، ایماندار قابل لوگوں کو لا کے الیکشن جیت سکتا ہوں، لیکن پی ڈی ایم ایسے میں کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ الیکشن میں اسی صورت میں جائیں گے جو ذرائع نے دعویٰ کیا ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ اسی صورت میں جائیں گے جب عمران خان الیکشن کے منظر سے غائب ہو جائیں گے. بظاہر تو یہ ممکن نہیں، لیکن پاکستان میں ہر وہ چیز جس کا تصور نہیں کیا جاتا وہ ہو جاتی ہے یا کروا لی جاتی ہے. اب نواز شریف کے جو تلوار ہے کہ جو انہوں نے پارلیمنٹ میں ترامیم کی تھی کہ وہ اپیل کر کے نااہلی کی سزا ختم کرا لیں گے. سپریم کورٹ میں ریویو اینڈ پروسیجر بل کی سماعت آج بھی ہوئی ہے. بعض آئینی ماہرین شگاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا تھا کہ کسی بھی صورت ہم اپنے فیصلے سے واپس نہیں لیں گے، اگر کرنی ہے تو آئین میں امینڈمنٹ کرے، 2/3 میجورٹی کرے، 248 لوگ کریں، لیکن 248 لوگ حکومت الٹی بھی ہو جائے تو ناممکن ہے. ایسے میں کیس بظاہر تو ایسا لگتا ہے حکومت کے پی ڈی ایم کے خلاف جائے گا. جو انہوں نے خواب دیکھے ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے. جیسے شیشہ اگر ٹوٹ جائے تو جوڑا نہیں جا سکتا، ایسے موجودہ پی ڈی ایم میں دراڑیں جو پڑ چکی ہیں، ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ اب الیکشن اگست میں اس حکومت کی میعاد ختم ہو جائے گی اس اسمبلی میں، اور ایک نیا یدھ پڑ چکا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون آئے گا. پیپلز پارٹی کی خواہش ہے ہمارا آئے گا، نون لیگ کی کہتے ہیں ہمارا آئے گا. کیا پنجاب کے اور کے پی کے حکومت کیسے چلے گی؟ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں اگر ان پر کاروائی ہو تو یہ سب لوگوں کو قانونی جواب دینا ہوگا، ایک دن بھی نہیں رہنا جائے گا. ناظرین اس لیے پی ڈی ایم سخت پریشان ہے کہ ساری رکاوٹیں طے کر کے سب سختی جبر ازما کے لوگوں کو گرفتار کر کے چادر چار دیواری پامال کر کے سینکڑوں پریس کانفرنس کرا کے بھی ان کا ہدف پورا نہیں ہو رہا کہ تحریک انصاف بالکل منظر سے ہٹ نہیں رہی. کیونکہ اس کی وجہ ہے لیڈرشپ تو مجبوراً کرتی ہے، ووٹ ان کے ساتھ ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی کو بھی اپنا احساس ہو رہا ہے. آج کراچی میں نئے میئر کا الیکشن تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب کامیاب ہو گئے، لیکن جماعت اسلامی نے سنگین الزامات لگائے، احتجاج کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو غیر مشروط جماعت اسلامی کا ساتھ دیا تھا اور ہمارے 25 نمبر زیادہ تھے، لیکن ہمارے لوگوں کو زبردستی ڈیفنس کے بند کر دیا گیا، گیٹ بند کر دیے گئے، اور ایسا دھاندلا آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. جماعت اسلامی سخت سیکھ پا ہے کہ نمبر گیم میں 25 نمبروں سے زیادہ ان کے پاس چیئرمین تھے یونین نادم، لیکن اس طرح دھاندلی سے ان کو جتایا گیا تو وہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے.
जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक जीते हैं। बज़ाहिर जो लोग ये समझते थे कि तहरीके इंसाफ को गिरफ्तार करके साबिक वजीर आजम पर, कप्तान पर 150 मुकदमे दे के वो शायद डर कर डील करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने भी, तहरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन कप्तान ने किसी भी किस्म का एनआरओ लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक सियासी जद्दोजहद जारी रखूंगा और हर जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफी का मुकाबला करूंगा। एक बार फिर कप्तान ने समझाया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पाकिस्तान के अदारे हैं, हम सबकी आन, शान और मान है। पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज से इश्क करती है, वो उसके खिलाफ बात सुनना ही नहीं चाहती। लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातें जब उनके पास इक़्तिदार नहीं होता तो अदारों को बदनाम करते हैं और फिर अदारों के गाड़ियों की डिग्गियों में छुप के अदारों से मिलते हैं। लिहाजा सियासतदानों को चाहिए कि वो अदारों के मरहूने मिन्नत होने की बजाय अवाम के वोट पर एतमाद करके इलेक्शन में जाएं और कामयाबी का रास्ता अख्तियार करें। चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आना मुश्किल है। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी के बनने पर पीटीआई और जमात इस्लामी ने सख्त एहतजाज किया और दूसरा कहा है कि किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में रास्तों की जुदाई की वो दरार सी पड़ गई है। ये दरार कब टूट के अलग होती है उसके बाद पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और अगली हुकूमती बारी लेने वालों के लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ताहम पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें फ्यूचर के बारे में इतराज हसन कहते हैं कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में चिड़िया अपने ऊपर हाथी रख के उड़ा सकती है, मक्खी F-16 का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि जब आइन और कानून और अदालतों की हुकूमतुली हो तो फिर दंगा फसाद होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। एक तरफ मौजूदा हुकूमत IMF से मुज़ाकरात करने में नाकाम, सियासी इस्तेकाम लाने में नाकाम, और तो और अब KPK में मौलाना फजलुर रहमान के समधी गवर्नर पर भी मुबैना अरबों रुपए करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं और PDM के इत्तेहादी लगा रहे हैं। तो लगता है आने वाले दिनों में सियासत एक नया रुख अख्तियार कर सकती है। ये किस तरफ जाएगी इसका इंतजार करेगा, लेकिन जो भी हो अल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर हो, आइन और कानून के मुताबिक हो, अदारों का एहतराम रहना चाहिए और अवाम को उनके हुकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।